Yo. Iki wis ngombe banyu ruqyah wisan. Metu dhewe apa dipeksa? Sing garai sesek-sesek. Sing sering pusing. Tak hitung ping 5, 1. Loro. 3. Banyu ruqyah. 4. 5. Semuanya keluar. Iya. Terus ono iku. Tak hitung ping 5 neh, 1. 2. 3. 4. 4,5. Banyu ruqyah. 4,5. 5. Senen tulang ekor. Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya iku, cek ana iku. Delik ning kono. Ayo penyakit-penyakit. Sing garai sesek. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri